kini memang belum menjawab. Kaya kinyo pando kay mandar kayne sini ediki Italis Group di Presiden Rombongan Arindra Borma sini Vice President Sukumar Borma LS dui petri ya usi ka mambu ba ga bisa singran man kana apa recruit khalai kai oje airport oje edisi the police company apa 1993 সালে এদিকে প্রাইভেট ফোর্স বে চুক্তি খাইনি আপনি দেখাইছে আপন বামফ্রন্টে আমারন 1994 সালে আবার গভর্নর আপনি দিনি 6 রিজার্ভ অবদান তাবু ইমপ্লিমেন্ট খাইনি বাগে অনেক কিছু যেটা সামনা নাগনে কাউন্সিল যেটা আইন সামনা নাগনে সালামাই পেকা তাবু এডিসি অথরিটি রাগমান কাকাইনো जों अवरोध एडिसी पुलिस लागाना ओ एडिसी पुलिस लान नोबो जाहाते खाये सिलाय बे जगा खाय फेजने नो कुनि बरो अन्तत 30% চাকরি মানতো আবার আঙ্গুবা গ্রাম ছাকা বসাও অবচন নাইজেনাই যখন প্ল্যান প্রো সিলায় বে জগাবে খাইনে নো কুনি বড় রগো আর চাকরি মানতো কারণ আবার এদিকে 1993 সন চুক্তি খাই ফেবেনি বুথাই আবুথাই যাহাতে বিনি নো কুনি বড় মানতো অবশ্যই নাইও অবশ্যই তিনি নরক গোবাং বরক ফেজা হয়তো অনেক বরক দুখা উদ্রুমা নাংমা নামা নামাই আবয়া जों साका गोबां चिनि अजामानो साका चिनि रामचंद्र गार्जिनो चिनि जनरल सेक्रेटारि राकेश देबबर्मा बरो साका सारा त्रिपुरा जों 10,000 फर्म ताबो बागै दङ देबो तो चिनि सुक्तियो लेन एररमेन्ट माने बागै जागानि पात्ता माने बागै जों दङ फर्म जों किसुदिन बागै बिसिमला साबोगै जों बाजेना के अन्तिया हेगे जों किसिम जे चुक्ति जे खाइमानि अबनो दाराते जों बनाय ताबुनो जे रिजार्भनि एटिके एनेलेक्टि रिपेटिक जे चुक्ति माने आरो निसब दरमर दाराव जे स्किम दङ ओ स्किम नरम ताबु दिनान बागै फ्रम रिजार्भ दङ ओ स्किम नरम सुजुग सुबिदा मानथाय नरम माननाय एकाय आबुनि बागै नरम कावाना दिन नरम नरम माननाय तो कैसे पकड़ा no implement खाने नहीं बागे क्यों आई किसी प्रेसिडेंट ने को किन्हें आशीर्वाद मिला तो जों दिल्ली को थांगै जों एडमिनिस्ट्रेशन में मानायका गवर्नमेंट नि नॉर्थ ईस्ट नि एडवाइजर होम डिपार्टमेंट नि बको थांगै जों मेमोरेंडम साबमिट खालामजाका जिने हास्टनि गवर्नर बाय जों मालायै जों बरो मेमोरेंडम निका किछुदिन आगे एक्टिविटी प्रतिनिधि आंसह जोंसिनि प्राइभेट हेल्थ मिनिस्टार बे मालायका नरम खाना मंत्री र जों बर बसा अजे स्किम र का बखना नथि के आबनि बागै तापुर बुकुर आंगरनो साबो जों चिनि माननि बागै जों खानजा मातने जों खानजा जुदि तङै माया याकाय जों चिनि माननि मानगला माननि बागै जेसा स्वभाव डेमोक्रेटिक लामासे जों गाव माखायनाय डेमोक्रेटिक वे जुदि चिंसी मान थाइनो निबागै जगा खायजाखाय आगामी दिनाव जों आरो सक्सेस होनाय दिनै रमान हरक निबागै विधानसभा सावति साका बोबागरा सावो आंति साका बोबागरा सावो रमान हरक नि बागै नि विधानसभा माति सानाय कोएसन बिस्सा रावखा जिनो आमारो रमान हरक नि स्किटनो बागै जों साका बोबागरा निजा आसुखा विधानसभा सुतार बुबाकरा आं फुनु फुलिखा जोंनि साना एकमात्र ताई अन्य पार्टी केवल वन स्क्रिप्ट साका विरोधी दलनि अजमा जितेन्द्र चौधरी आदिन विधानसभा दङ आं जखन रुमान स्क्रिप्ट नि पक्न पक बरन स्किने नि बागै तिसाव जितेन्द्र चौधरी हरनि नखरि थांजा तंया ताई केवल तिसाका अन्य राजनीतिक दलनि केवल तिसाका हरान कायसाखौ तिसानाय गेले एकमात्र जों सिबिनो तिसाका कय आबनि बागै तापुर बुकुर चिनि सभा जों
हानजानि बिसिंखौ मानथायनि बागै जों मान खालायनाय एटिकेट एनएलएफटिनि रिपार्टिं एकाउन्टआव गोबां दङ एटिकेटनि पक्षाव डिमान्ड साबमिशन खालामजाग्रा एनएलएफटिनि पक्षाव साबमिशन खालामजाग्रा आबुनि बागै जॉइंट वर्किंग ग्रुप पैसा खालामजाग्रा दिल्लीआव से जॉइंट वर्किंग ग्रुपनि मेम्बार आं जे एमएलए बंखा जों बुबा गोरलै दाबो थांनाय आगामी दिनाव जुदि बुंबावना जों सिगाङाव जों थाङै आलोचना दिल्लीआव नेक्स्ट मीटिंआव जों दिसाजागोन आबुनि बागै जतन कियारनि चबानि बागै जुदि चीन चुक्ति इमप्लिमेंट जुदि खालाया जों डेमोक्रेटिक लामाखै जों लामा माबोरै जों आबुनि जों मा साननाय जों लामा मा खालामनाय जोंनि मानसिनाव जारिनाय जों सुल' गान हिसाबै जों मा सानलायनाय आबुनि बागै नांगौ एसे क'क्राझार दाखुर बख'राव आंनि एक्सेप्ट प्रग्राम दङ सारिबो गाननानै मा थानाय एका आबुनि बागै नांगौ साननानै नायो जों हानजानि बिसिंथियाव मा खालामनाय नरक जतन आंनो दा बिनि नेता थानाय नर साइग्राम नरक जाहाथे फायनाय दं जाहाथे खम मानानि बागै नरक जाहाथे अचुक्तिनि जथाय मानानिफ्राय आंनो ब्रह्म साखा अमनि परिबर्तन बैसा गोबां स्किम दङ बा स्किमनि संबाथाय सामोजाखै दङ फ्रम एका आबुनि बागै नरक खाता बायदि दिनर गोबां मा बोरै दङ मुलखा आरो जों सिलाय सभा खायखौआसो बुरि गोबां बिनि थाव तांगासो बांका साइनि माने सिनि गाना पइन्ट थायो आखु थायो तांगा आखु थायो माने जाय हो नरकावालादि नरक माननाय नरक मिलायनाय जों दिनानि बागै फ्रम साखा नरक खिलाफायनि द्रिब्रिखाय नरक जतन दिनानि बागै जायखौ दङ केमुसे साविनो आहाय नाहाय नरक जतन खाका हमते हामदामैयाफ्रे आइन पावारन नरका जतन खुलुमैका हाम ভুটানি শুরুতে যে মালাইমা পান্ডা এখানে হয়েছে এটার মূল লক্ষ্য হলো যে স্কিমগুলি শান্তি চুক্তিতে যে স্কিমগুলি যে আছে এইগুলি জনগণের ভিতরে কীভাবে তাদেরকে সুবিধাটা দেওয়া হয় তার জন্য তাদের সঙ্গে কথা মানে বলার জন্য এখানে সবাইকে নিয়ে আসে এখানে একটা মালাইমা পান্ডা করা হয়েছে আমাদের শান্তি চুক্তির 14 নম্বর পয়েন্টে একটা স্কিম আছে বিভিন্ন জনগণকে দেওয়ার জন্য সেই স্কিমটা যাতে জনগণের হাতে পৌঁছে যায় সেটার কীভাবে তাদেরকে ফর্ম ফিল আপ করতে হবে তাদেরকে কী কী ডকুমেন্টস ওইখানে সাবমিট করতে হবে এই বিষয়টাই নিয়ে আজকে এখানে মূলত আলোচনা 14 নম্বর সমিতি আছে আছে তারপরে বিভিন্ন ছাগল পালন আছে হাঁস পালন আছে অন্যান্য বিভিন্ন আছে স্কিম আছে ওই স্কিমগুলি জনগণের গরিব অংশের মানুষকে যাতে দেওয়া যায় সেই জন্য এটিকে থেকে ফর্ম তাদেরকে বিলি করা হবে এবং ওই ফর্ম ফিল আপ করার পরে আমরা এটা গভর্নমেন্টকে জমা দিব এবং জমা দেওয়ার পরে এটা বাছাই করে তাদেরকে স্কিমটা দেওয়া হবে। আচ্ছা আরেকটা বক্তব্য